pinakamalas nga adlaw. Imbis kay first time pa ninyo manolis. Singani pa gyud ang nahitabo. Ani mas isa ka batalyon manoon nga sundalo mo ni responde. Mo lagi na lagi kay di man manarbaho. Gusto man nga magpakapwa. Karon pahibaw ay kulatahon baka din sa nagresponde nimo. Kinalan makakaon na tong pamilya og taro. Manarbaho ko sa tinaro. Dili sa dinautan nga pamagi kay kanawa. Tamagon ako na kining atong napatay pamilya nga nagulat sa atong panimalay ingana na nahitabo di ay, di ba? Simba ko sa pagpanulis nato didto pa ta na dali, di ba? So muna nga dili gid na maayo nga trabaho. Pwede man mo trabaho patas gud. Tanaw di gikulatan na nung gay na sa sundalo. So dapat yun magbinutan mga kakurimaw. Let's go.